Kepanikan melanda parlemen Israel saat serangan rudal Iran menyasar wilayah di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. דוגמה בלייב, דוגמה בזמן אמת על הניתוק של הקואליציה הזאת שבזמן מלחמה. Para anggota parlemen Israel tiba-tiba berdiri dan bergegas mencari perlindungan setelah sirine peringatan rudal berbunyi saat rapat diadakan. Sejumlah pecahan rudal balistik yang diluncurkan Iran jatuh di berbagai lokasi di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. דנה בדברים לא רלוונטיים. הנה התראה בזמן אמת שמלמדת על הניתוק של הקואליציה. וואי, נפל פה ישירות כמה אנשים. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, diduga terkena serangan drone, kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Meski belum ada laporan korban, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Kebakaran terjadi di dekat Bandara Internasional Dubai. Kebakaran diduga akibat serangan drone. Belum diketahui asal drone yang menyerang Dubai, namun insiden ini terjadi di tengah peperangan antara Amerika dan Israel dengan Iran. Otoritas Dubai berupaya mengendalikan kebakaran di dekat bandara yang diduga mengenai depot bahan bakar milik Dubai. Kantor media Dubai mengatakan belum ada laporan korban akibat serangan, namun penerbangan di Bandara Internasional Dubai sempat terganggu. Ini adalah serangan ketiga di Bandara Internasional Dubai setelah sebelumnya 2 drone jatuh di dekat bandara pada 11 Maret lalu. Pemirsa, rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Iran kembali menghantam dan menyerang Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Rudal canggih milik Iran menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak meski belum diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sejumlah rudal yang diduga berasal dari Iran terlihat di atas Tel Aviv dan menghantam berbagai wilayah di Israel Tengah.
Sirine serangan udara berbunyi di penjuru Tel Aviv saat rudal balistik Iran melintas di langit seiring konflik dengan Iran memasuki hari ke-17. Ledakan terdengar di dalam dan sekitar kota Tel Aviv pada Senin malam. Serangan rudal dan pesawat tak berawak yang menargetkan pangkalan militer Israel dan Amerika di seluruh wilayah tersebut terjadi setelah sebelumnya Israel dan Amerika melancarkan operasi militer gabungan terhadap Iran. Menurut data Israel, setidaknya 19 warga Israel dilaporkan tewas sejak awal konflik dengan hampir 3.000 orang terluka. Empat orang terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan dari Iran menghantam pusat kota Tel Aviv pada hari Minggu waktu setempat. Pecahan kaca, ubin, dan dinding terlihat di area permukiman di Tel Aviv, Israel. Rudal-rudal yang diluncurkan Iran berhasil menghantam perkotaan di Israel. Pecahan proyektil rudal Iran pun menghancurkan bangunan-bangunan dan jalan di sekitarnya. Polisi yang datang langsung menutup jalan dan menghitung kerusakan yang disebabkan oleh rudal Iran. Akibat kejadian ini, 4 orang terluka, 3 diantaranya dirawat di rumah sakit. Pemirsa, sejumlah kendaraan di Tel Aviv, Israel terbakar pasca terkena serangan rudal dari Iran. Petugas yang datang langsung mengevakuasi daerah sekitarnya. Di tengah kepanikan warga mendengar adanya suara ledakan yang besar. Beberapa mobil dibakar setelah diduga rudal Iran menghantam Tel Aviv. אז בעצם התחילה אזעקה, הייתה התראה וממש באמצע האזעקה שמענו בום מטורף, חלקיקים של מכוניות לכל החלק הזה והכל התחיל לעלות באש. היה לכודים במקלט, בדרך במקלט, כל המקלט פשוט נעלם לו החשמל. היית במקלט? אני גם הייתי במקלט. זהו, התקשרנו למשטרה, הגיעו ממש כמה דקות וסגרו את הזירה. Diketahui bahwa pada hari Minggu waktu setempat, sejumlah rudal Iran membombardir ibu kota Israel, Tel Aviv. Polisi yang datang langsung menyusuri lokasi dan mengevakuasi daerah terdampak. ניצב גליל אמר שהמפקד תחנת שרת. לפני זמן קצר התקבל אירוע על שריפה של רכבים, כנראה כתוצאה מנפילה של רסיסים טילים שאתם רואים פה בזירה. כוחות ההצלה, המשטרה, מג"ב, כב"ה, מד"א, פיקוד העורף, הגענו לזירה, ביצענו כמובן סגירה של הזירה והרחקת סקרנים, ביצענו סריקות. לשמחתנו ללא נפגעים מדיווח גם של מד"א כרגע. מה שאני מבקש מהאזרחים, מה שאתם רואים פה זה נגרם נזק למספר רכבים פה. Kementerian Kesehatan Israel mencatat lebih dari 100 orang yang terluka dibawa ke rumah sakit akibat konflik dengan Iran dalam 24 jam terakhir. Hal ini terjadi ketika perang antara Israel dan Iran memasuki minggu ketiga dengan sedikit atau tanpa tanda-tanda melambat. Kedua belah pihak telah melancarkan serangan tanpa henti satu sama lain sejak tanggal 28 Februari lalu. Pemirsa, 2 minggu lebih perang Amerika Israel dengan Iran berkecamuk. Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya. Salah satunya adalah rudal Sejil. Rudal menari milik Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit dilacak. Lebih dari 2 pekan perang antara Iran dengan Amerika dan Israel, saling serang rudal terus terjadi. Rudal-rudal Iran berhasil meluluhlantakkan Israel dan aset militer Amerika di kawasan Teluk. Salah satunya rudal Sejil yang masuk jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan paling ditakuti.
Iran menjulukinya senjata burung ababil dan rudal menari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak. Sejil memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 700 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejil bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejil dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair. Dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejil sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejil diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil dari kata sijil atau tanah liat yang dibakar. Rentetan serangan rudal Sejil terus diluncurkan Iran ke jantung-jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian Operasi True Promise 4. Pemirsa, Iran terus melakukan serangan balasan terhadap Zionis Israel dan Amerika dalam perang yang telah memasuki minggu ketiga. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka akibat serangan balasan Iran di sejumlah kota di Israel. Satu orang terluka setelah bom Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Bnei Brak. Ledakan bom juga menyebabkan kerusakan pada sebuah blok apartemen setelah sebuah submunisi menghantam lantai 3 bangunan tersebut. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat Zionis Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari. Tehran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap posisi militer Israel dan Amerika. Selain di Bnei Brak, sejumlah orang juga terluka setelah serangan bom tandan Iran dengan pecahan peluru terbesar di beberapa lokasi menyusul perentetan rudal yang dilancarkan Iran. Pecahan amunisi berserakan di tanah di samping jalan utama, sementara petugas tanggap darurat dan kendaraan polisi terlihat di lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi. 2 orang mengalami luka ringan dalam serangan. Laporan awal menyebutkan serpihan jatuh di sejumlah kota di Rishon LeZion, Ramle, dan Bnei Brak. Hal ini terjadi setelah operasi gabungan Amerika Serikat dan Zionis Israel terhadap target Iran yang dimulai pada 28 Februari. Teheran menanggapi dengan serangan rudal dan pesawat tak berawak terhadap posisi militer Israel dan Amerika di sejumlah negara Teluk. Kepanikan melanda parlemen Israel saat serangan rudal Iran menyasar wilayah di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. דוגמה בלייב, דוגמה בזמן אמת על הניתוק של הקואליציה הזאת שבזמן מלחמה. Para anggota parlemen Israel tiba-tiba berdiri dan bergegas mencari perlindungan setelah sirine peringatan rudal berbunyi saat rapat diadakan. Sejumlah pecahan rudal balistik yang diluncurkan Iran jatuh di berbagai lokasi di dekat gedung parlemen Israel di Yerusalem. דנה בדברים לא רלוונטיים. הנה התראה בזמן אמת שמלמדת על הניתוק של הקואליציה. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu lagi-lagi mengeluarkan video kegiatan dirinya. Lantas apakah ini asli atau hasil rekayasa AI?